ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 7ଗୋଟି ଦଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ବାଇବଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 24 ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏଣୁ ଆମେ କେବଳ ଆମମାନେ କେବଳ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଋତୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମବେତ କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଯୀଶୁ କିଏ ଅନେକେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. Christmas celebration ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ବାଇବଲରେ 7ଗୋଟି ଦଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜି 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 ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେଲେ ଲୁକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର ଦଳ, ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ shepherd। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଲୁକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ମାନେ ଦେଖିପାରୁ, ତାହାର 8 ପଦରୁ 16 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇବ। ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଠିକ ଠିକଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ତବଗାନ କଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଦୂତ କହିଲେ, ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ, କେଉଁ ନଗରରେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଠିକଣା ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତ କେମିତି ଲେଖୁ? ଟୁ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅମୁକ ଜାଗା, ତାପରେ ପିନକୋଡ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ। ଟୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ କେଉଁ ନଗର? ଦାଉଦ ନଗର। ଦାଉଦ ନଗରର କେଉଁ 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 ଘର? ଗୁହାଳ। ଗୁହାଳ ଘରରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି? ଗୁହାଳ ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଯିବ। ଟୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ, ସିଟି ଅଫ ଡେଭିଡ। ଘର ହଉଛି ଗୁହାଳ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହଉଛି ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି, ପିନକୋଡ ହଉଛି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଜନଗଣନା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ, କାର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକଣା ଦୂତମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପାଇବା, ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକଣା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଷପାଳକ ମାନେ ଠିକ
सेई राति रे मते लागुछि किछि मिनिट किछि घंटा भितरे से माने गुहाल कुंडरे यीशु को साक्षात कले से माने खोजिबा पाई आरंभ कले मेष पालक माने पदारे जगुथिले आउ सेठारु खोजी 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 ठिकाना मिलिछि तो से माने ठिकाना साहाय्य रे खोजी 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 यीशु को से माने साक्षात कले मैं आपन को कहिबा पाई चाहे आमे मध्य यीशु को साक्षात करिबा पाई हेले आम हाथ रे ठिकाना थिबार पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हेले केउ यीशु को साक्षात करिबा आउ केबे साक्षात करिबा प्रभु को लोक माने केउ यीशु को गुहाल कुंडर यीशु को नाही एबे तो से गुहाल रे नहांती से गुहाल रे नहांती एबे से आंभ मानंगो पाई बोली अछंती आमे तांको एबे साक्षात करिबा पाई हेले ठिकाना ठीक ठीक थिबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इहो काल रे यीशु को साक्षात करंतु आउ मध्य आकाश रे यीशु को साक्षात करिबा गुहाल रे से नांती एबे प्रभु को लोक माने बाइबल रे जेउ माने यीशु को साक्षात कले से मान को जीवन बदली गला बाटिमय अंध यीशु को साक्षात कला तार चक्षु खोली गला 4 दिन रो मढ़ा यीशु को साक्षात कला से सुस्त होई गला आउ जेउ छोटा माने यीशु को साक्षात कले चालीबा को लागिले यीशु को जो माने साक्षात कले तांको जीवन पूर्व परि रहिला नाय एणु मु आजि कहिबा पई चाहे गंजाम निवासी मानन को आपण थरे यीशु को साक्षात करी कि देखंतु आपण को जीवन सेमती रहिबो नाय जेमती पूर्वे थिला हालेलुया यीशु को साक्षात करिबा पई हेले कोन ठिकाना प्रभु को लोक माने ठिकाना ठीक ठीक थिबार अछि आपण ठिकाना भूल धरी के बाहरिबे तो भूल जगह रे पहुंची जिबे कोन ठिकाना यीशु को पाख को आसीबा पई हेले प्रथम ठिकाना होछि यीशु को विश्वास कर इहो काल रे यीशु को बंची थाउ थाउ पाइबार ठिकाना अलगा पर काल रे पाइबा ठिकाना अलगा आपण इहो काल रे बंची थिला बेले यीशु को पाइबा पई चाहुछंती प्रथम ठिकाना विश्वास करंतु आपण जेउ जाति जेउ वर्ग जेउ धर्म जेउ कुलर लोक हेले मध्य यीशु को आपण साक्षात करि परिबे यीशु को प्रभु बोली यीशु को ईश्वर बोली मन रे विश्वास करंतु आउ मुखरे कहंतु कि से ईश्वर अटंती आपण जेते बड़ समस्या रे पड़ी थांतु ना काहे कि आपण तांको पाखरे विश्वास रे डाक पकाइबे आपण तांको साक्षात करिवे 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु को लोक माने आउ यीशु को खोजी की पाइबा ठिकाना बहुत अछि एक तो विश्वास दुई रे अश्रुर प्रार्थना जौन 20 अध्याय तार 3 रु जदि 6 जाय पढ़िबे 3 जण शिष्य माने दौड़िबा को लागिले यीशु को खोजिबा पाई किंतु पितर पाई पारला नाय अन्य शिष्य पाई पारला नाय काहे की पाई पारले नाय ए माने खोजिले ठिया ही की खोजिले नई की खोजिले आ किछि न मिलिबारु फेरी आसिले किंतु मरियम कांदी 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ता माने यीशु को जदि खोजिबे आपनर दुख गुहारी अश्रु झराई की खोजन खोजिबार उपाय होची यीशु को पाइबार ठिकाना पितर पाखरे से दिन नथिला पितर दौड़िला यीशु को पाइबी बोली यीशु को साक्षात करबी बोली दौड़िला कबर खाली पड़ुछि कबर भितरे पसी गला यीशु नाहांती से भाबिला नाहांती माने आउ मिलिबार मध्य चांस नाही बेले बेले आपण चर्च को आसीबे बेले बेले आपण सेवक मान को पास्टर मान को पाखु आसीबे कहिबे आज्ञा टिके प्रार्थना कर दियो प्रार्थना कला परे मध्य जदि किछि लाभ हैला नाही तो आपण को लागिबो आउ किछि नाही किनु मु कहिबी पितर परि निराश होंतु नाही पितर परि खोजंतु नाही सेई जगह रे आउ जने शिष्य से भी देखिला किनु यीशु नाहंती बोली भाबिला किंतु मरियम चुप हैला नाई निराश हैला नाई हताश हैला नाई छाड़िला नाई से खोजिला से कांदी 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 गोटिए गोटिए अश्रु झराई की खोजिला आउ यीशु बाध्य होई कि ताकू साक्षात कले आपण केमिति खोजुछंती यीशु को
यीशु को खोजिबे तो प्रार्थना रे कांदी कांदी की खोजंतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जक्ष यीशु को खोजिला, बांगरा लोकटा यीशु को खोजिबा पाई गुडे गछ ऊपर चढ़िला। इच्छा थिले खोजिबा को चाहिए आपण खोजिबा पाई केबे हेले पाइबा पर्यंत न खोजिकी रहिबे ना। खोज तो पाइबो, एमिति खोजंतु कि आपण को मिलिबो। शिष्य माने 120 जन 10 दिन जाए पवित्र आत्मा को खोजुछंती। 10 दिन खाई नांती, पी नांती, सोई नांती, अपेक्षा रे अछंती। प्रभु को लोक माने जदि आपण खोजिबा को चाहुछंती, पितर जाई कबर रे ठिया हे कि नई कि देखिला परी खोजिले हेबो नाय। गिरजा घरे आसी टिके बसी की पळेई गले हेबो नाय। गीत शुणी देले खुशी हे गले हेबो नाय। आपण सेमिति खोजंतु जेमति कि आपण पाइबे। केनानिया स्त्री ता झियोर सुस्थता खोजी 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 आसिला। आ यीशु कहिले कि मु इस्राएल पई आसीछि, तुम पई आसी नाय। से कहिले प्रभु प्रभु मते दया कर। यीशु कहिले कुकुर मानंक पाखरे संतान मानंक आहार पकाइबी। यीशु कहि स्त्री कहिला प्रभु कुकुर माने गुंडा गुंडी गुंडी गुंडा तो खाती। देखंतु से खोजिबा छाड़ी नाही। ता झियो को बदलाइबा पाई से खोजुछि। से प्रार्थना रे यीशु को खोजुछि, सुस्थता खोजुछि। यीशु कहिले जो मोर बड़ विश्वास जे पर्यंत यीशु देई नाहंती से पर्यंत यीशु को खोजंतु। केनानिया स्त्री खोजिला परे सत सेनापति विश्वास रे खोजिला ता दासर सुस्थता पाए। जक्ष आतुर हेकी खोजिला, मरियम कांदी कांदी की खोजिला। प्रभु को लोक माने ठीक 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 भाव रे खोजंतु, अश्रु सहित खोजंतु, विश्वास रे खोजंतु, प्रार्थना रे खोजंतु, वाक्य अनुसार खोजंतु। आपण यीशु को दुनिया रे साक्षात पाइबे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो खोजी कि यीशु नाहंती बोलिबा लोक किए? पितर कबर रे यीशु यीशु कोन नाहंती कि अछंती? तुम ठीक रे खोजी ना। तुमरो प्रॉब्लम सॉल्व है नाय तो कहो ना कि यीशु नाहंती बोले अछंती। तुम खोजी ना हो ठीक रे खोजंतो। मेष पालक मान को ठिकाना मिलला। मु आपन को 4-5टा ठिकाना देली। केमिति खोजिबे? विश्वास रे खोजिबे। केमिति खोजिबे? कांदी कांदी की खोजिबे। केमिति खोजिबे कि प्रभु को पछरे लागी रहिबे जे जाय मिली नाही। धैर्यर सहित खोजिबे। अच्छा, मेष पालक मान को ए ठिकाना किए देला? हाँ, स्वर्गदूत माने। प्रेज द लॉर्ड। एले यीशु एबे गुहाल रे नाहंती। यीशु को आमे दुईटी जगह रे खोजिबा को पड़िबो, साक्षात करिबा को पड़िबो। एक ए दुनिया रे थिला बेले, बंची थिला बेले। दुई रे मध्य आकाश रे। एबे से गुहाल रे नाहंती, पितांको दक्षिण पार्श्व रे अछंती। दिने से मध्य आकाश रे आसिला बेले को आमे तांको साक्षात करिबा पाई हेले ठीक ठीक ठिकाना आम हाथ रे रहिबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। हेले सुस्थता पाइबार ठिकाना तो आमे देखिलु, प्रार्थनार उत्तर पाइबा ठिकाना आमे देखिलु, किंतु मध्य आकाश रे यीशु को पाइबार ठिकाना टिके अलगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मध्य आकाश रे यीशु को पाइबार ठिकाना होची परित्राण, बाप्तिस्म, पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन, विजय जीवन, पृथकीकृत जीवन संपूर्ण भाव रे सिद्ध हेले जाए आपण मध्य आकाश रे यीशु को साक्षात करि पारिबे। तेणु आपण ठिकाना पाइछंती तो? यदि परित्राण पाइछंती, यदि डुबन नहीं छंती, पवित्र आत्मा पाइछंती, पवित्र जीवन बिताउछंती, ताहेले यीशु को स्वर्ग रे साक्षात करिवार ठिकाना आपण को मिल जाईची। से अनुसार चलिबा को पड़िबो। ताहेले मध्य आकाश रे यीशु को आपण साक्षात करि पारिबे। जदि ठिकाना नाई तो किए ठिकाना देला? मेष बालक मानंगो आपण मान को मध्य दूत माने ठिकाना देबे। किए से दूत माने? प्रभु को सेवक माने दूत माने। द्वितीय कोरिन्थियो 5:20 रे, मलाकी 2:7 रे एवं प्रकाशित 1:20 रे सेवक मान को दूत माने बोली कहा।
प्रचारक माने पालक माने भाववादी माने शिक्षक माने ए माने होउचंती परमेश्वर को द्वारा निरूपित दूत आ ए माने आपन को जहां जहां शिक्षा देबे से शिक्षा अनुसार चलंतु दिने आपण यीशु को साक्षात करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दूतों को पाखरे ठिकाना अछि सेवक मानक पाखरे प्रभु को पाखक पहुंचीबार रास्ता अच्छी एणु जदि आपण मेषपालक मानक परि खोजिबा पई चाहुछंती ताहेले स्वर्गदूत मानकर गाइडेंस नियंतो सेवक मानकर परामर्श नियंतो सेवक मानक ठारू साइड हेकि रुहंतु नै एटा हैला प्रथम दल यीशु को खोजिबा दल ए माने स्वर्गदूत मानकर परामर्शानुसार सूचना अनुसार ए माने यीशु को खोजिले हालेलुया द्वितीय दल हेले पंडित मानकर दल ज्योतिष मानकर दल ज्योतिष माने यीशु को खोजिबा पई बाहरिले तांको पाखरे मध्ये ठिकाना अछि कोन ठिकाना अछि माथ्यू तार 2 अध्याय 1 2 टिके उच्च स्तर रे पढो देखिबा उच्च स्तर रे पढो हेरोदंको राजांको समय रे जिहुदा प्रदेशर बेथलीम रे यीशुंको जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतेक पंडित जेरूशलेम को आसी कहिले जिहुदी मानकर जे राजा जन्म ग्रहण करियोछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देशरे ताहांको तारा देखि ताहांको प्रणाम करिबा को आसीओछु पंडित माने बाइबल ओडिया रे पंडित लेखा अछि इंग्लिश रे वाइज मेन लेखा अछि हिंदी रे खगोल शास्त्री लेखा अछि ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष माने एस्ट्रोलॉजर प्रभु को लोक माने ए माने पूर्व देश रे ताहांक तारा देखिले देखि कि ए माने कोन जानिले कि जिहुदी मानक राजा जन्मी छंती ता माने ए मानकर ज्ञान को सैल्यूट करबा को पड़िबो तारा देखी ए माने जानी गले कि को ठिकाना रे राजा जन्मी छंती ए माने निजर एस्ट्रोलॉजी रो ज्ञान अनुसार ए माने ठिकाना खोजी पाइले केउठारे राजा जन्मी छंती जिहुदी मानक देश रे ठिकाना ठीक अछि कि नहीं ठीक अछि ना नहीं ठीक अछि किंतु ठिकानाटा इनकम्प्लीट ठिकाना ठीक अछि किंतु ठिकानाटा इनकम्प्लीट अछि केमिति इनकम्प्लीट जिहुदी मानक राजा ए ठिकाना ठीक अटे किंतु जिहुदी मानक राजा जे जिहुदी मानक देश को आसीबो जे का घर को जीवो कौन घर को जीवो को जगह रे खोजिबो आउ किछि ठिकाना ए मानक पाखरे नाही सुनंतु ए माने निज ज्ञान रे अधा ठिकाना पाइले हाफ ट्रुथ इज डेंजरस लिटिल लर्निंग इज डेंजरस अल्प ज्ञान बड़ अज्ञान अल्प ज्ञान बड़ अज्ञान कहीं अल्प जानी बोले से बड़ बड़ कथा कहब अल्प जानी केते लोग औषध विषय तांके खाइथिबे तो तांको ठीक हेई वाला तो समस्त को ठीक हेई जो बोले बांटी बोलिले सेमती ना समस्त को शरीर अलगा समस्त को रोग अलगा तेणु करी 2-3 मेडिसिन ना जान दे डॉक्टर बोले भाबंती नहीं तो सेमती ना अल्प ज्ञान अल्प नॉलेज बहुत असुविधा एई ज्योतिष माने अल्प ज्ञानी नहंती ज्योतिष रे महाज्ञानी किंतु यीशु को ठिकाना रे से माने अल्प ज्ञानी से माने अधा ठिकाना निज ज्ञान बल रे पाइले कि जिहुदा देश रे जिहुदी मानक राजा जन्मी छंदी सुनंतु ठिकाना कोन टू द किंग ऑफ ज्यू ओके एट पोस्ट 9 भाया 9 पिन कोड
नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं सीधा सड़क कौन लिखिदे तले इस्राएल 2 लिखा अछि द किंग ऑफ ज्यू एट पोस्ट नहीं भाया नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं सिटी नहीं पिन कोड नहीं घर नंबर नहीं तले लिखिदेले इस्राएल एमती मन करंतु 2 रेवरेंड दीपक बड़ बाजार गंजाम ना 2 रेवरेंड दीपक नायक ओडिशा आसबो हां 2 रेवरेंड जितुलिमा झारखंड जीवो ए माने जिहुदी मानक राजा एतिकी जानिले जिहुदा मानक देश एतिकी जानिले आ बाहरी एमाने जिहुदी मानक देश रे आसिले जिहुदी मानक राजा पाखकु गले आउ कहिले आमे ताहांको तारा देखिलो तारा द्वारा आमे माने ठिकाना पाइलो आमे आसी गलो आउ राजा तो राजा घरे सिना जन्मी थिबे एनु आमे राजा को घरे आसिलो महाराज आपणको राजप्रसाद रे आपणको रानी गणक मध्यरे कोनोसी रानी एक राजपुत्र जन्म करिसंती कि जिहुदी मानक राजा जन्मी अछंती हेरोद कहले कहिथिबे कि देखे मोर केते कुंजा स्त्री अछंती काहे राजा मानक थाउची ना 60 हां 60 थिबो 70 थिबो एना कार 100 थिबो आ सोलोमन रो 1000 हेरोद देखिथिबो केते जण अछो टिके देखो कार कोन हिची कि प्रोडक्शन किए कोन जन्म देइछंती कि सब देखिला बेले को कहार पोछियो किछि हेइ नै से कहला ता माने तुमे ठीक रे देखिलो आज्ञा हमर रेकॉर्ड अनुसार आमे जहा देखु ताहा दुनिया रे हुए तो राजा कहला ठीक कथा ताहेले राजा जन्मिछि यदि आउटे राजा जन्मिछि तो मो पाई विपद आउटे वक्ता बाहरिले आउटे वक्ता को टेंशन ही जाए आउटे सिंगर बाहरिले अन्य सिंगर को टेंशन ही जाए कि नहीं आउ जने प्रेसिडेंट हे गले आउ जने को टेंशन हे जाए आउ जने प्राइम मिनिस्टर हे गले अलगा लोग को टेंशन हे जाए हां गुडे भिखारी रो शत्रु आ गुडे भिखारी ए राजा देखिला जे आउ गुटिए राजा बाहरी पड़िला माने मोते से कच्चे बेले हेले मारी देबो सत्य कथा कि नहीं एनो हेरोद एबे व्याकुल हे गला सुनंतु कहा सकाशु से व्याकुल हैला से व्याकुल उद्विग्न अशांति हेबार दायी किए कोंदो हेरोद को के टेंशन रे पकई देला पंडित माने ता माने अधा ज्ञानी लोक मान को कोडी पकई देबे टेंशन अधा ज्ञानी लोक माने अन्य मान को टेंशन रे पकई देबे सुनंदो जेते बेले ज्योतिष माने यीशु को खोजी खोजी आसिले यीशु को पाइले कि सुनंदो से मान को ठिकाना रे से माने यीशु को पाइले कि पाई नहांती मु आपण को कहिबा पई चाहे आपण अधा वाक्य सुनी कि चलिबे यीशु को पाई पारिबे नाही हालेलुया आपण को फुल ठिकाना धरि के बाहरी बाको बाइबल रे जहां जहां के भी प्रचार करूछंती सत्य कि नाही पूरा पूरा बाइबल रे खोजंतु से अनुसार चलंतु तेबे आपण यीशु को पाइबे अधा कथा सुनिले आपण पाई पारिबे नाही प्रभु को महानामर गौरव है बड़ समस्या हैला जेते बेले पंडित माने हेरोदंको घरे आसी पहुंचिले हेरोदंको कहिले जिहुदी मानक राजा को खोजी कि आमे तांको प्रणाम करबा को आसीछु हेरोद तो जहा समस्या रे पड़िला अशांत हैला हेरोद कहिला जदि आउटे राजा जन्म हिचंती ताहेले मो पाई विपद अछि मु मध्य से राजा को एबे खोजिबे किए भी खोजिबा को बाहरिला हेरोद तृतीय दल होची हेरोद यीशु को जन्म खबर सुनी यीशु को खोजिबा पाई बाहरिला पाइला कि हेरोद कोन गला मु एकला खोजिले तो पाइबी नाही से तीनटा दल को डाकिला को दल
एक शास्त्री, दुई प्रधान याजक, तीन सैनिक। माथ्यू 2 अध्याय ताहार 3-4 पढ़। ଏହା ଶୁଣି ଜୋରେ। ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶୁଣ, ହେରୋଦ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 2 ଦଳକୁ ଡାକିଲା। ଏକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ବୁଢା ହେଇଥିବେ, ସିନିୟର ପ୍ରିଷ୍ଟ, ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ, ବଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ, ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତା ମାନେ ହେରୋଦ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ମାନେ ଆକା ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆଜିକାଲିର ଲିଡର ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ରାଜା ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେରୋଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନେ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲା। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଖୋଜିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେରୋଦ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ସହିତ କାହାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲା ସିଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ହେରୋଦ ଖୋଜୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବ ବୋଧେ। ଏବେ ସେ ଖୋଜୁଛି, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛି? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଠିକ ଆଡ୍ରେସ ଖୋଜିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି। ଏବେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେଷପାଳକ ମାନେ ଦୂତ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରାରୁ ଦେଖିକି ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହେରୋଦ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେରୋଦ ପରି ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଲେ। କିଏ? ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଖୋଜିଲେ। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ରହି, ତମେ ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅ। ଏମାନେ କାହା ଜାତିର ଲୋକ? ହେରୋଦ ଜାତି। ନିଜେ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ହେରୋଦକୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକକୁ ଲଗେଇଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ମାନେ ଟିକେ ଡାବୁ ଦେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଖୋଜିକି କାଢ, ମୁଁ ଦଉଛି, ମାଲ ଦଉଛି। ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ ଖୋଜିବେ, ନଦେଲେ ଖୋଜିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏମିତି ହେଲା, ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଠିକଣା ପାଇଲେ? ଟିକେ ତଳକୁ ପଢ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୋହୁ, କାରଣ ଯେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ଏପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ମିକା 5:2 ସେମାନେ ଖୋଜିକି ପଢିକି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମିବେ, ମସିହ କେଉଁଠି ଜନ୍ମିବେ, ପୁରା ବାଇବଲକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମିକା 5:2 ଲେଖା ଅଛି, ଗୋ ବେଥଲେହେମ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନହୋ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମସିହ
तो ठारे जन्म हेले ताहेले एई प्रधान याजक माने एई शास्त्री माने यीशु को जन्मर ठिकाना कौन बोली पाइले टू जीसस क्राइस्ट एट पोस्ट बेथलेहेम डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस जिंदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक ठीक ठिकाना कि नहीं हां ठिकाना ठीक अछि तो टू जीसस क्राइस्ट द इटर्नल रूलर एट पोस्ट बेथलेहेम आउ डिस्ट्रिक्ट बा प्रोविंस जिहुदा प्रदेश स्टेट इजराइल ठिकानाटा ऑलमोस्ट ठीक अछि पहुंची जीव ना नहीं हेले कहतु ध्यान शुणु ए माने ठिकाना खोजिकी पाइले आ ठिकाना काढ़ी राजा को दे देले किंतु ए माने निजे गले की जाइनांती पक्का पक्का पिन कोड ना तांको पिन कोड तो नहीं ए माने खाली खोजिले किंतु ए माने प्रैक्टिकली खोजी ना एमाने केवल बाइबल रे खोजिले निज हृदय रे जीवन रे यीशु हालेलुया आपण केमती खोजुछन्ते एमाने केवल बाइबल रे खोजिले यीशु कोडी जन्मिछन्ते किंतु एमाने जाई कि साक्षात करिबा पय खोजी काई खोजना राजा डाकिले तो हम खोजी देबो हमको दरकार नहीं तामाने केते लोक अछंती प्रेमर कथा खोजे कि कार्ड बोले 50 रेफरेंस कार्ड देबे किंतु अन्य को प्रेम नम्रतार प्रचार कर बोली कहिले पूरा 100 टा नम्रता पद काढी कि भयंकर प्रचार कर देबे किंतु कहा सामने रे नम्र प्रार्थनार प्रसंग देई दियो जबरदस्त प्रार्थनार कथा प्रचार कर देबे निजे किंतु केबे आंठीबे ए माने कहारो ग्रुप रो लोक शास्त्री आउ महाजाजक प्रधान ए माने खाली बाइबल रे खोजिले किंतु जीवन रे चाली की जीवा दौड़ी की जीवा बेथलेहेम रे लिखा अछि काहे कि पंडित माने आसी गलेनी ता माने निश्चय जन्मी छन्ती हमर मसीहा आमे भेटिबा बोली ए माने गले नाही खाली बाइबल रे खोजिले सुनो यंग पास्टर्स माने बेले सेवक माने प्रधान याजक बोले कि सेवक शास्त्री माने बोले कि सेवक माने बेले आमे सेवक माने खाली बाइबल रे अलग खोजी जीवन रे बेले खोजिबा हालेलुया खाली प्रेमर कथा बाइबल रे पुलपिट रे कहले प्रार्थनार कथा खाली महाराजा हेरोद सामने रे कहि देले यीशुर जन्म कथा खाली रेफरेंस काढी कहि देले हेबो नै जाय कि भेटिबा हालेलुया आमे जहां शास्त्र रे खोजुछु ताहा जीवन रे खोजिबा को पड़िबो ता माने शास्त्री ओ प्रधान याजक दुई दल ए माने खाली रेफरेंस खोजी सिना यीशु को एतरा दल हेलानी पंडित मान को दल मेषपालक दल हेरोदन को दल शास्त्री दल प्रधान याजक पांचटा दल एमान को ठिकाना मिलला किंतु चेष्टा करथिले माने से ठिकाना पाई पाई थाते काहे कि बोली कहले उदाहरण स्वरूप टू विधान चंद्र हाथी रेवरेंड विधान चंद्र हाथी बारंपुर पांडव नगर कली मिलितो ना मिलितो ना बेथलेहेम केते बड़ ना क्षुद्रटा बेथलेहेम रे के जन्मी छे का घरे जन्मी छे ज्ञान कर मिल थांदा कि नहीं ता माने ठोटा कपाल एते ज्ञानी है एते डिटेल्स जानी एड्रेस खोजी के पाई गले किंतु दुर्भाग्य है माने यीशु को साक्षात बारंबार एमान को सुजोग मिलला परित्राण करता को देखिबा एथि पाई यीशु क्रोध रे कइले रे काल सर्पर वंश किए तुम मान काहे कि माने खाली लोक को देखानिया पाई बाइबल पढुथि एमाने खाली लोक देखानिया पाई शास्त्री फरिसी परी धार्मिक देखा जाउथिले किंतु यीशु को केबे हेले माने खोजी ना होते गोटे दिन यीशु को आसी कहले
ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ। କଣ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ? ଚିହ୍ନ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛ? ଯୀଶୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ମାଥିଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚାରି ପଦରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛ। କି ବଂଶ? ତାହେଲେ ଫାରୁସି ଆଉ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କି ବଂଶ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲି କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ କଣ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଯିବା, ନିଜର ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପଛରେ ଯିବା, ତାହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଛ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ରାଗିଗଲେ କହିବି? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠାରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମିବେ। ହେରୋଦଙ୍କ ଘରେ ତୁମେ ପୁରା ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ପଢିଥିଲ, ତଥାପି ମାଗୁଛ। ମାର୍କ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 17, 18, 19, 20 ପଦରେ ଦେଖି, ମାର୍କ ନୁହଁ, ମାଥିଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 20 ଦେଖିବେ। ରାମାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରାଗଲା, ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ମସିହ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତଥାପି ଆସିକି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତ କେଡା ଲୋକ, ଗଞ୍ଜାମିଆ ଭାଷାରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବି ସବୁ ତୁମେ ପଢିଛ, ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛ ତାମାନେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ, ଇଗୋକୁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତୁମେ ବିଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏମାନେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର। ସେବକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଖୋଜିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ହେରୋଦ ଦେଖିଲା କି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ମତେ ଠିକଣା କହିଲେ। ହେରୋଦ କଣ କଲା? ଶୁଣ, ଏ ସୈନିକ ମାନେ ତମେ ଯାଅ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଏବେ କେତେ ନମ୍ବର ଦଳ ବାହାରିଲେ? 6 ସୈନିକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କଣ ଧରିକି ବାହାରିଲେ? ଏମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାର ଚାମଚା ଗୁଡାକ? ଚାମଚା ବୁଝୁଛ? ବୁଝୁଛ? ଯାହାର ପଇସା ଖାଇବେ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବେ, ଯାହାର ପଇସା ଖାଇବେ ତାର ଗୁଣ ଗାଇବେ। ଏମାନେ ହେରୋଦର ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତ ହେରୋଦ ଉଠିଲେ ବସିଲେ। ହେରୋଦ କହିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ଯୀଶୁକୁ ଖୋଜିକି ହାଣି ପକାଅ। ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସାଇକୁ ଯିବୁ? ପାଣ୍ଡବ କହିନାହାନ୍ତି ଭଲ? ତୁମେ ଯାଅ, ରାମକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ କୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ? ବେଥଲେହେମ। ଏମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାମା। ଏଠାରେ ଗେମ୍ ହେଇଗଲା ବାପରେ। କିଏ ଏଠାରେ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥିଉ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଥିଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର କୋଉଠି ଶୁଭାଗଲା? 18 ପଢ। ରାମାରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ରୋଦନ ଅତିଶୟ ବିଳାପ। ରାହେଲ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାନ୍ତନାର କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ରାମାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଥଲେହେମର ଆଡ୍ରେସ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଖୋଜିଲେ ସୈନିକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ।
ଆଡ୍ରେସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେ ଆପଣ କାହା ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ମୁଁ ଶେଷ ଦଳ କଥା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଶେଷ ଦଳ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପିଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସିମିୟନ ଆଉ ହାନ୍ନା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 8 ଦିନ ବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ସିମିୟନ ଗୋଟିଏ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ସେ ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଠିକଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ କେମିତି ଆସିଥିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ସେ ଉଠିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ମନରେ ମନରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ସେ ପୁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ, ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜୋଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଏହା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। He was led by the Holy Spirit and he could meet Jesus in the temple of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। 7 ଗୋଟି ଦଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା। ସେ ହେଉଛି ଯୀହୁଦା। ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା, ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଖୋଜିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇଛି। ଗୁରୁ ନମସ୍କାର ଯାଇକି ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ସେ ସକ୍ସେସ ବି ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଲାଭ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ହେରୋଦ ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ରାଜକ ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ସିମିୟନ ପରି ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ 4 ଗୋଟି ଖୋଜିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କଥା, ବାକି ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୋଜିବେ ମେଷପାଳକ ପରି ଖୋଜନ୍ତୁ। ଖୋଜିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖୋଜିବା 2 ଭାଗ। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଅଧା ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ହେରୋଦର ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାରା ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାରା ଏମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତା କଢାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ତାରାର ପଛରେ 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 ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ତାରା କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନେ। ଦାନିଏଲ 12:3, ପ୍ରକାଶିତ 1:16, ପ୍ରକାଶିତ 1:20 ତାରା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ। ସେବକ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖୋଜିବା ଭୁଲ ଥିଲା, ଶେଷ ଖୋଜିବା ଠିକ ଥିଲା। ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର ଖୋଜିବା ବାଇବଲରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ କାହା ପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଖୋଜନ୍ତୁ ଯୀଶୁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଗମନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମିୟନ ଖୋଜିଲା, ଆତ୍ମାରେ ମୁଭ ହେଇକି ଗଲା। ଆତ୍ମାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ 113 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ କି ଯେଶାୟା 7:14 ପଢିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜଣେଇଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବି ଠିକ ଖୋଜିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିବା।
आत्मा द्वारा खोजिबा स्टार मान द्वारा खोजिबा दूत परि सेवक मान द्वारा खोजिबा तो निश्चय यीशु को पाइबा। शास्त्री फारूसी माने वाक्य द्वारा खोजिले किंतु कर्म रे खोजी नांती, कर्म रे खोजी नांती। आपण निजर हृदय रे खोजंतु, वाक्य रे खोजंतु, कर्म रे खोजंतु, आत्मा को द्वारा खोजंतु, सेवक मान को सहायता रे खोजंतु, आपण निश्चय यीशु को पाइबे। मु आपण को कहबा पई चाहे आम पई बोली सबुठारु श्रेष्ठ ठिकाना होची बाइबल। ईश्वर को धर्म शास्त्र द ग्रेटेस्ट रोड मैप टू रीच हेवन। जदि ए मैप को फॉलो करिवे काहे अब्राहम कहिला पोरे तो भाई मान को पाखरे धर्मशास्त्र अछि ताहा पढ़ी के से माने स्वर्ग को जाय पारिबे। ता माने स्वर्ग जीवा पाई, स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवा पाई, मध्य आकाश रे यीशु को भेटिबा पाई बाइबल होची ठीक ठीक एड्रेस। प्रभु को लोक माने दूत मान को पाखरे एड्रेस अछि, तारार पछरे गले ठीक एड्रेस पाइबे। धर्मशास्त्र रे ठीक एड्रेस अछि, धर्मशास्त्र बोली कहले बाइबल ठीक एड्रेस जणेबो। चतुर्थ होची आत्मा को द्वारा चलंतु ठीक भाव रे यीशु को आपण पाई पारिबे। खोजिबे ए चारि माध्यम रे खोजंतु। आउ थरे कहूची सेवक मान को परामर्श अनुसार खोजंतु। नक्षत्र बोली कहले सेवक माने, दूत बोली कहले सेवक माने, सेवक मानकर परामर्श अनुसार खोजंतु, वाक्य अनुसार खोजंतु, आत्मा को द्वारा खोजंतु। निश्चय यीशु को आप साक्षात करिवे। आ जदि इह काल रे साक्षात करिवे रोग व्याधि दुख पाप समस्या सब दूर हेबो। आ जदि आपन को मृत्यु पर मध्य आकाश रे साक्षात करिवे आपन सदा काल स्वर्ग रे प्रवेश तांको साक्षात करिवा पाए वाक्य को धरि कि चलंतु, वाक्य अनुसार चलंतु। स्वर्ग रे यीशु को साक्षात करिवा पाए हेले ठिकाना होची परित्राण। डुबन ता बिना स्वर्ग रे पहुंची पारिबे नाही। पवित्र आत्मा पृथक जीवन, पृथक जीवन, पृथक जीवन। ए दिन मान करे पेंटिकॉस्टल सच्चाई सत्यता को लोक माने छाडी देउछ। संसार रो पृथक होना ताहा बिना आपण स्वर्ग रे जाई पारिबे नाही, जाई पारिबे नाही। वाक्य को धरतु, वाक्य अनुसार जेते कथा हमको छाड़ीबा को कहा जाउछ छाडंतु, से अनुसार चलंतु। कहीं वाक्य ही हमको ठीक ठीक ठिकाना देबो यीशु को मध्य आकाश रे साक्षात करिबो। प्रभु को लोक माने हेरोदन को टीम परि खोजंतु नाही। यदि खोजिबे सिमियोन परि, यदि खोजिबे मेषपालक परि, पंडित मानकर परिवर्तनशील खोजिबा खोजंतु। निश्चय यीशु को पाइबे। आ से दिन आपण को जीवन सब विषय परिवर्तन। हालेलुया। यदि हमें मध्य आकाश रे यीशु को साक्षात करिबा ए संसार रो सकल दुख रो मुक्त हो जाबा। अनंत आनंद शांति स्वर्ग रे यीशु को खोजिबार पर्व होची ख्रीष्ट जन्म पर्व। हालेलुया। खाली लुगा पिंदिबा, पिठा खाइबा, मांस खाइबा और केक काटिबा ही जन्म पर्व नहे। यीशु को खोजंतु, खोजंतु, खोजंतु मरियम खोजिला परे, यीशु को खोजंतु बाटिमय अंध खोजिला परे, खोजंतु केनानिया स्त्री खोजिला परे, खोजंतु मेषपालक माने खोजिला परे, खोजंतु सिमियोन खोजिला परे, खोजंतु आपन तो जीवन बदले जिवो। आमेन। हालेलुया। प्रभु वाक्य रे आशीर्वाद। बोलो यीशु मसीह की जय। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा।